अस्सलाम वालेकुम। नू यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किसी कौम पे नबी बना के भेजा, तो आप तबलीग करते रहे काफ़ी टाइम। कितने टाइम तबलीग करा तो इसका कोई जिक्र कुरान में नहीं है, ना हदीसों में है कि आपने कितने दिन तबलीग करी। लेकिन आप बहुत टाइम तक तबलीग करते रहे, लेकिन लोग आपकी बात को मजाक में उड़ाते रहे और आपकी बात पे कोई भी एक भी ईमान लेके नहीं आया। तो आप बहुत परेशान हुए, बहुत अपने तक काफ़ी टाइम तक आपने तबलीग करते रहे, लोगों को बताते रहे, समझाते रहे, रात को उठ के बैठते सोते जैसे भी आपको मौका मिलता आप तबलीग में लगे रहते। लेकिन आपकी कौम लाइन पे आ ही नहीं पाई। बहुत कोशिश करी आपने कि आप कहना मान जाए, मेरी कौम कहना मान जाए, लेकिन नहीं आ पाई। आखिर में आप नाराज़ होकर चले गए, और नाराज़ होकर जब जा रहे थे तो किस जगह जा रहे थे तो ये तो पता नहीं, लेकिन रास्ते में वो पड़ी क्या नाम है नदी, तो आपको कश्ती में पार करके हो सकता है कहीं और जाना हो, तो आप कश्ती में बैठ गए। आप कश्ती में बैठ गए, थोड़ी दूर कश्ती चली तो कश्ती में मतलब जो है अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या हुआ, तूफान था आने लगा। अब कश्ती में जो लोग बैठे हुए थे वो कहने लगे कोई ना कोई ऐसा है इस कश्ती के अंदर जिसकी वजह से तूफान आ रहा है, तो कुरानंदाजी करनी पड़ेगी, मतलब लॉटरी टाइप की जो होती डालनी पड़ेगी, जो पता लगे कि कश्ती में है कौन। जब लॉटरी डाली गई तो हर बार जो है आपका नाम आया। पहली बार डाली गई तो आपका नाम आया, दूसरी बार डाली गई तो आपका नाम आया, तीसरी बार डाली गई तो आपका नाम आएगा। हालांकि कश्ती वाले आपको जानते थे कि आप नेक आदमी हैं, अच्छे हैं, पैगम्बर सब, लेकिन वो आपको फेंकना नहीं चाहते थे, कश्ती से निकालना नहीं चाहते। आखिर आप खुद ही कश्ती से उतर गए कि भाई अब तो मेरा नाम ही आ रहा है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तो मेरा नाम आ रहा है, तो मुझे या तो ये फेंकेंगे, इससे अच्छा है मैं खुद ही कश्ती से उतर जाऊँ अपने समुंदर में। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया। आप ये देखिए, मतलब अल्लाह की करामात देखिए आप, कितनी बड़ी करामात है। मछली को हुक्म, इंसान को छोड़िए, इंसान तो नाफरमान बन चुका है इस वक्त। मछली को हुक्म दिया, कहाँ से मछली दौड़ती हुई आ रही, और मछली से ये कह दिया कि मेरे पैगंबर को इस तरीके से निगलना है, ना तो उसको तेरा दांत लगना चाहिए, ना उसको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। आप समझ लिए कितना बड़ा, मतलब अल्लाह की करामात देखिए, अल्लाह का मौजज़ा देखिए कि अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दे दिया कहाँ से, और मछली दौड़ी चली आ रही है, भागते हुई चली आ रही है, भागते हुई चली आ रही है, और सीधा का सीधा अपने मुंह के अंदर, मतलब जो है ऐसे उनको निगल लिया। मतलब हम इंसान होकर कहना नहीं मानना है, जालिम बने हुए हैं, और मछली को अल्लाह हुक्म कर रहा है, तो मछली भागते हुई चली आ रही है कि मुझे ये हुक्म मिला है तो मुझे ये काम करना है। तो आपने पैगम्बर यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसा का ऐसे निकल लिया, ना दांत लगा ना कुछ होगा। और मछली समुद्र के अंदर सबसे गहराई के अंदर, समुद्र की गहराइयाँ तो बहुत होती हैं, नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर नीचे जाकर तो मछली जो है समुद्र में तह में जाके बैठ गई। अब वो भी एकदम बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो आपने सोचा मैं तो अभी जिंदा हूँ, अब तो आप बिल्कुल उठ के खड़े हो गए नमाज में और अल्लाह से दुआ करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरी ज़ात पाक है, मैं ही जालिम हूँ। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से मतलब आवाज़ देखो, मछली कहाँ पर, रात का अंधेरा, मछली का अंधेरा और समुद्र का अंधेरा, अंदर, और मछली कहाँ जाके बैठ गई, समुद्र के नीचे, जहाँ ना आपको ना कोई टेलीफोन है, ना कोई आपका कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। भाई माँ तो कोई आदमी का सवाल ही नहीं है, कोई आवाज़ लगाए तो कोई आ जाए आपकी हेल्प के लिए। सिर्फ देखिए अल्लाह कैसे सुनता है। अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि मछली अंदर समुद्र के अंदर बैठी हुई है, ना कोई टेलीफोन है, कोई संबंध है, ना कोई किसी तरह का कोई वायरलेस है, कोई चीज़ का कोई सुनने का कोई जरिया ही नहीं है। और वहाँ आप दुआ कर रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता, और अल्लाह फरिश्ते वहाँ सुनने है, और फरिश्तों से कह रहे हैं यह बात तो मेरे जाने पहचाने बंदे के लिए, या अपनी फरिश्तों ने कहा यह आप तो आपके बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की लग रही है। उनके हाँ, आप समझ लिए दुआ कहाँ कर रहे हैं, समुद्र के अंदर कर रहे हैं, और सुन कर रहे हैं अल्लाह आसमान पे। ये देखिए, हम कहते हैं कि अल्लाह सुनता नहीं है, अल्लाह सब सुनता है, जानता है, मतलब जो है आप कहाँ पर समुद्र के अंदर, और दुआ कहाँ सुनी जा रही है, अपने आसमान में अल्लाह ज़िक्र कर रहा है। ये तो मेरे बंदे की आवाज़ है अपने। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करो तो मायूस मत हो, अल्लाह दुआ सुनने वाला है। हम तो सब साफ़ सुथरी जगहों पर सब जगह बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, और फिर भी हम जालिम नमाज नहीं पढ़ते हैं।
اور اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 152 میں فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم یاد تو کرو اللہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میری طرف ایک گز ایک ہاتھ آؤ گے، میں تمہارے اوپر 10 ہاتھ تمہارے پاس آؤں گا۔ تم آؤ تو صحیح، تم مجھے یاد تو کرو، تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف کے اندر پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ کا صاف فرمان ہے۔ لیکن تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھے یاد تو کرو، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم دوسری جگہ اپنی جو پریشانی تکلیفیں ہوتی ہیں اپنے باباؤں کے پاس لے کے جاتے ہیں، دوسروں کے پاس عامل کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف پریشانی ہے۔ جو سننے والا ہے، جو جاننے والا ہے، جس کی مطلب جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو اوپر سننے ہے، اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں کس کے پاس؟ عامل کے پاس جا رہے ہیں، بابا کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس جا رہے ہیں، اپنے اس سے ہم رو رہے ہیں۔ اور جو ہماری تکلیفیں دور کرنے والا ہے، جو ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ دیکھیے، ہم اور مومن ہو کر کے اور ہم ایمان والے ہو کر کے ہم نماز نہیں پڑھتے، اور نماز میں اللہ قریب ہوتا ہے، اور نماز کے سجدے میں مطلب سجدے میں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ سامنے ہے اور میں اللہ کے قدموں میں اپنا پیر رکھ دیا اور اپنا سر رکھ دیا، اللہ کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیا، میں ایسا تصور ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی؟ اور کہتے ہیں کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر کے جس کی اللہ کے ڈر سے جس کے آنسو نکل گئے تو سمجھ لیجیے 100% دعا قبول ہو گئی۔ اور ہم ظالم دعا ہی نہیں کرتے ہیں، دعا تو دور کی بات ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور اتنا تو اللہ کیسے سنے گا؟ اللہ کہاں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں، اور اللہ کہاں سن رہا ہے؟ اوپر آسمان پہ سن رہا ہے۔ اللہ اوپر آسمان پہ سن رہا ہے، وہاں پر کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے اب نے یہ تو میرے یونس کی آواز ہے۔ اور پھر آخر میں اس مچھلی نے آ کر کے آپ کے حکم سے مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تو ان کو باہر نکل دے، مطلب باہر آ کر کے اوپر خشکی میں نکل دے اپنے، اور ایسے کہ ایسی تکلیف پریشانی کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور مچھلی نے ایسے ہی کرا، مچھلی اوپر آئی اٹھ کر کے، اور وہاں پر جو ہے کنارے سے سمندر کے کنارے سے خشکی پہ نکل دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے یہ معجزے دکھاتا ہے، اور یہ اس لیے قرآن میں بیان کریں تاکہ تم آنکھیں کھولو، ایمان والوں آنکھیں کھولو کہ میں تو سمندر کے اندر کی گہرائیوں کے اندر بھی مطلب جو تمہاری سننے اپنے اوپر، اور تم اپنے تو مجھے پکار ہی نہیں رہا، مجھے یاد ہی نہیں کر رہا، مجھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اسی لیے قصے بیان کریں، نبیوں کے پیغمبروں کا قصے جو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ ایک جگہ نہیں ایک ایک قصے کو 10 جگہ بیان کرا ہے، لیکن ہم بے شرم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہم ایمان والے بچے بھی ہیں نہیں بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔